दो एक दो बीजेपी को फेंक दो, एक दो एक दो बीजेपी को फेंक दो, एक दो एक दो बीजेपी को फेंक दो। बंद करो बंद करो अत्याचार बंद करो, बंद करो बंद करो अत्याचार बंद करो, बंद करो बंद करो अत्याचार बंद करो। हाय 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 बीजेपी सरकार हाय हाय, हाय 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 सावंत सरकार हाय हाय, एक दो बीजेपी को फेंक दो, बंद करो बंद करो अत्याचार बंद करो, बंद करो बंद करो अत्याचार बंद करो। चुप नहीं रहना है, हिंसा नहीं सहना है, चुप नहीं रहना है, हिंसा नहीं सहना है, चुप नहीं रहना है, हिंसा नहीं सहना है, चुप नहीं रहना है, हिंसा नहीं सहना है। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, उखाड़ फेंको सावंत सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, उखाड़ फेंको सावंत सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, उखाड़ फेंको सावंत सरकार। अरे बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, उखाड़ फेंको सावंत सरकार। काय गेली महिला सुरक्षा, काय गेली महिला सुरक्षा, काय गेली। अरे काय पावली महिला सुरक्षा, काय पावली महिला सुरक्षा, काय पावली। आमका जाय आमची सुरक्षितता, आमका जाय आमची सुरक्षा, आमका जाय आमची सुरक्षा, आमका जाय। अरे आमका जाय आमची सुरक्षा, आमका जाय। एक दो बीजेपी को फेंक दो। अरे एक दो बीजेपी को फेंक दो। हाय बीजेपी सरकार हाय हाय आमका जाय आमची सुरक्षा, आमका जाय आमची सुरक्षा, आमका जाय। अरे काय गेली आमची सुरक्षा, काय गेली। काय पावली आमची सुरक्षा, काय पावली। We've all gathered here today, various organizations within the Congress party, the Youth Congress, Mahila Congress and the PCC members, and all the people gathered, especially our women leaders from across Goa, they are here. Much has been said about the rapes happening in Goa, but there is no action. There is just words. And every single time there is abdication of responsibility. Pramod Sawant is the master of excuses. Sometimes he blames the victims themselves for getting raped. Sometimes he blames the religion of the rapists. Sometimes he blames that their ethnicity of the rapists, that they were from outside Goa, that's why they did it. But in the end, the buck stops where? He is the Chief Minister of Goa. He is sitting on the highest position of this state. When is he going to take responsibility and when is he going to be answerable for the failure of his government? This is something we are asking today. Whether it was the rape case that happened a few days ago of the mentally handicapped girl, a gang rape, every single day crimes against women have increased under this regime, and this is completely unacceptable. On one hand you say beti bachao beti padhao, but on the other hand you have absolutely no control on the security measures for women in this state. 50% of your population is unsafe and you have nothing to say when something goes wrong. Now I invite Advocate Prasenjit Dhage to share his view on this. Since 2012, we are seeing that the crime against women is increasing in India. According to the NCRB report, crimes against women all across India in 2012 were 25,000 rape cases which were registered. Since then, the annual number has been increasing gradually every year. BJP government has come to power by saying that beti bachao beti padhao, and they want to do welfare of the woman. Well, the facts are completely against them.
because the annual number has remained largely about 30,000 cases, rape cases per year since 2012. I want to ask BJP government, is this the Beti Bachao, is this the Beti Padhao that you guys are preaching? Well, many of the BJP leaders, they go around preaching that they want to bring Manusmriti into effect in India. In 2012, when the Nirbhaya rape had happened, a team of psychologists, a team of social scientists led by a director called Leslie Ludwig, who was the director of India's Daughter, visited the jail to study why people commit rape, why criminals commit rape. She was in for a shock. She found that these are not some random acts of committed by people, isolated acts committed by people, but these are basically the whole society is turned in such a way that they think rape, sexual harassment against women is very normal. Because when she interviewed the rapists of Nirbhaya in the jail, she found out that the rapists believed they didn't do anything wrong. They thought that the girl was out in the streets at night. She was with a boyfriend. She was wearing short clothes. So what wrong did we do by raping her? She deserved to get raped. And we see that this is the same kind of mentality that Manusmriti has, which treats women as second-class citizens. And today we are seeing that these BJP leaders, this BJP government, under their regime, the rapes are continuously increasing. They are not able to curb this regressive mentality which people are harboring day by day, who believe that women are second-class citizens. Well, I want to ask BJP government, every time some issue comes up, they always blame Pakistan or some other state. Well, I want to ask them, and they also blame Muslims for being regressive. Well, I want to ask them, they are worse than the backward countries, because look at the staggering amount of rapes that are happening in a peaceful state like Goa. We have never seen such kind of heinous crimes being committed against women. So I want to ask BJP government, what do you want to do? Do you want this type of mentality to progress in the state of Goa? You want people to believe that women deserve to get raped? Do you want to make people believe that yes, women have to be sexually harassed? Then why is the Chief Minister silent? Why is the Home Minister silent on these issues? Why haven't they done anything substantial to curb the rapes that are happening in the country today? Having said that, I invite our leader, Vaishnav, to address the press meeting today. नमस्कार, प्रेस वाहकेवकार. तुम्ही पळयतले कितलेशे वर्सां जाली जेन्ना साकून BJP सरकार आयला. जे रेप केसीस आहात, मॉलेस्टेशन केसीस आहात, ते वारंवार वाडत आसात. आनी खूब वायट दिसता की इतली सगळी रेप जाता, मॉलेस्टेशन जाता. ल्हान 4 वर्साचे चेडूं धरले ते महिला ओल्ड सिटीजन, तेंचेर सुद्दां रेप जाता. अजून पर्यंत आमचो जो BJP सरकार आसा, तो BJP सरकार तेजेर कांयच एक्शन घेयना. अशें जाता की जेन्ना एक खंयचो एक मनीस एक रेप करपाच्या इंटेंशनान उरता आनी जेन्ना ही सरकार तेजेर कांय एक्शन घेयना, तेजो जो तो भितरलो जो मोटिवेशनल पावर आसा पळय तो आनी वाडटा. तो चिंतता की आमी सरकार कांय ना, आमी सोडटले, आयज फाल्यां आमी रेप केलो आनी कितें केलें, मॉलेस्टेशन केलें जाल्यार कांय ना, आमी फाल्यां सोडटले. हे तेंचे तकलेचे हे जाले आसा. सो आमी यूथ काँग्रेस तशेंच आमची काँग्रेस कमिटी वारंवार तेजेर इश्यूज करीत आसात की आमकां सेफ्टी जाय, पण अजून पर्यंत तेचेर कांयच मेळना. सरकार आज तो फक्त घोशणा करीत आसा की बेटी पढाओ बेटी बचाओ, बट खरें बेटी सेफ आसा हें सगळ्यांनी चिंतपाक जाय. आयज एक अपील आसा आमचे जे भाव, जशे आपले आवयचे आनी तशेंच आपल्या भयणीचे मी सेफ्टी करता, तशेंच तुमकां दिसलें खंय तरी कितें अपकारण जाता एक चेडवाचेर, जाल्यार तुमी मातशें कन्सर्न जावन
पुलिसांक फोन मारात नाजाल्यार आनी हेल्पलायनीक फोन मारात तेमचे सेफ्टी खातीर कितें तरी करात नाजाल्यार जेन्ना चेडवांक दिसता खुबशीं चेडवां उरतलीं की बायलां उरतलीं महिला उरतलीं की तांकां तेंचेर अशे अत्याचार जाता तेमी भिता मुखार येवपाक भिता की आपलें नांव पिड्यार जातलें आनी कितें जातलें तेमचे कडेन एक अपील आसा तुमी भिनाका आयज तर तुमी ओगी रावली न्ही जाल्यार फाल्यां आनी दुसरी महिला अनसेफ जातली सो तुमी मुखार सरा तुमी तेजेर आवाज उठया एकूच अपील आसा आनी समाजान बी आमकां सारकें रावपाक जाय सोसायटी आनी सपोज तर हेजे मुखार अशें कितें जालां तसो जाल्यार यूथ काँग्रेस हेजेर आनी मोठ्यान प्रोटेस्ट करतली आनी आमच्या लोकांना सगळ्यात पहिली तुम्ही सगळी पत्रकार भाऊ बहिणी व्हड संख्येन हांगा उपस्थित रावली ताज्याबद्दल तुमचे अभिनंदन करता तुमकां धन्यवाद दिता आणि गोंयचे ज्यो बायलां आसा पालक आसा तांकां विनंती करता की तुम्ही पासून आमच्या बरोबर महिला सुरक्षे खातीर भायर सरात आणि आम्ही सगळे मिळून ही जी अपप्रवृत्ती आसा वाईट वृत्ती आसा ताच्या अगेन्स्ट आम्ही लढूया तुमकां एक विनोद सांगता हांव काल आम्ही महात्मा गांधींची पुण्यतिथी मनयली तेन्ना आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा की गांधीजींचं जे स्वच्छता अभियान आहे किंवा स्वच्छतेचं जे काम आहे ते आमचे जे माननीय पंतप्रधान आहेत नरेंद्र मोदी यांनी ते तडीस नेलं आणि त्यांनी खऱ्या अर्थाने ते काम करून दाखवलं म्हणजे समाजात जे काही चुकीचं घडतंय वाईट घडतंय ते नीट करण्यासाठी तुम्हाला गांधीच लागतो परत मग आता गोव्यामध्ये जे मोठ्या संख्येने महिलांवरती अत्याचार होत आहेत गेल्या 1 वर्षामध्ये हा सरकारी आकडा आहे हा गेल्या 1 वर्षामध्ये 147 घटना घडल्या ज्याच्यामध्ये महिलांवरील अत्याचार म्हणजे मग ते त्यांचं मॉलेस्टेशन असू दे विनयभंग असू दे किंवा लैंगिक अत्याचार असू दे बलात्कार असू दे अशा घटना घडलेल्या आहेत म्हणजे या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होतच आहे मग हे जे गोव्यातील बलात्कार करणाऱ्या अपप्रवृत्ती आहेत किंवा महिलांवरती अत्याचार करणाऱ्या अपप्रवृत्ती आहेत त्याची सफाईचं काम कोण करणार त्याच्यासाठी तुम्हाला काँग्रेसचे गांधीच पाहिजेत का असा माझा सवाल आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांना आणि गृहमंत्र्यांना जेव्हा कोस्टल बेल्टमध्ये एकदा अशी दुर्घटना घडली की एका लहान मुलीवरती अन्याय झाला आणि तिच्यावरती बलात्कार झाला तर तेव्हा आमचं जे लोकशाहीचं मंदिर आहे तिथे उभं राहून माननीय मुख्यमंत्री म्हणाले की याच्यासाठी पालकांनी पण थोडीफार जबाबदारी घ्यायला पाहिजे आणि आपल्या मुलांवरती योग्य संस्कार तुम्ही लावायला पाहिजे जर त्या मुलीच्या पालकांची ही जबाबदारी आहे तर आमच्या समस्त गोंयकारांचं जे पालकत्व आहे ते माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे आहे आणि गृहमंत्र्यांकडे आहे त्यांची काय जबाबदारी ना गोंयचे जो बायला असा चलयो असा त्यांची सुरक्षा ही गृहमंत्र्यांची जबाबदारी आहे आम्ही त्यांना विनंती करतो की आमच्या सुरक्षेसाठी तुम्ही काहीतरी करा पावलं उचला दुर्घटना घडून गेल्यानंतर पोलिसी कारवाई होईल नंतर मग त्या अपराध्याला शिक्षा होईल शासन होईल ती वेळ येईपर्यंत खूप मोठा काळ उलटून गेला असेल आणि त्या दरम्यान जी ती या अपघातग्रस्त मुलगी आहे त्या मुलीला कुठल्या मानसिक ताणातून जावं लागत असेल याची कल्पना आहे का तुम्हाला साहेब अशा दुर्घटना घडण्यापूर्वीच तुम्ही काहीतरी उपाययोजना करा कायदे खूप कडक आहेत महिलांच्या बाबतीत त्याची अंमलबजावणी करण्याची सध्या गरज आहे आणि ती अंमलबजावणी जर तुम्ही योग्य पद्धतीने केली तर नक्कीच महिलांवर होणाऱ्या अन्यायामध्ये फरक पडेल आणि त्याच्यामध्ये कमी येईल मुख्यमंत्री साहेबांना आम्ही सगळेजण महिला काँग्रेसच्या महिला असू दे किंवा मग फ्रंटल ऑर्गनायझेशन असू दे हे विनंती करण्यासाठीच आम्ही इथे आज उपस्थित झालेलो आहोत धन्यवाद आज आमच्या मदीं जमलेले आमचे स्टेट वायस प्रेसिडेंट यूथ काँग्रेसीचो भाऊ प्रयत्न पेडणेकर जनरल सेक्रेटरी ॲडव्होकेट प्रसन्नजीत डांगी तशेंच आमचे प्रोग्राम इंचार्ज देवश्रुबी येदुवंशी आमचे महिला बोरकर मॅडम जे आसा तांचे ब्लॉक प्रेसिडेंट पार्वती नागवेकर मॅडम जे आसा सालिगांव शिवोली ब्लॉक प्रेसिडेंट आणि आमचे जनरल सेक्रेटरी GPCC मॅडम मनीषा उजगांवकर आणि तुमकां सगळ्यांक नमस्कार आणि येवकार आयज खूबच दुख्ख दिसता जे परिस्थितीन आमी आयज आसा आमचे गोंयची चेडवां
ह्या BJP सरकाराच्या सरकारान सुरक्षीत ना हें आमकां आयजूच न्ही पूण खूब वेळ जालो आमकां दिसता. जे प्रकारान रेप केसीस जाता गोंयांत, जे प्रकारान मॉलेस्टेशन केसीस जाता गोंयांत, जे प्रकारान मायनर्स आर बीन मॉलेस्टेड, हे सगळें पळोवन आमकां दिसता खंय ना खंय हे बेटी बचाओ बेटी पढाओ जो स्लोगन BJP मारता ते एक सामकें एक फेक स्लोगन आनी ते एक नाटक रचयता लोकांक पिशांक काडपाक. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट लोकांक कळपाक की हो सरकार जो आसा सगळे विशयान लोकांक लास्ट दवरता आनी आपले स्वार्थ ताका पयलीं दवरता. तुम्ही पळयलां आसतलें द गव्हर्मेंट इज फेल्ड इन जॉब स्कॅम, द गव्हर्मेंट इज फेल्ड इन crime. Every day there's a murder happening on the shacks, and now the government is failing in protecting the women of Goa. Was a gang rape incident zala last week. It's an eye opener that Goa is going and following the paths of Delhi, which is once known as the rape capital of India. म्हाका दिसता लास्ट 3 वर्सान ऑलमोस्ट एक 300 केसीस जाला गोंयान, रेप केसीस. थोडे गजाल्यो म्हाका दिसता आमचे मुखार येयल्या आनी थोडे गजाली येवना. सो इफ यू गो टू सी देयर एवरी डे इनजस्टीस हॅपनिंग टू विमेन. विमेन आर नॉट सेफ, बट वॉट इज द गव्हर्मेंट डुईंग? पेट्रोलिंग जे आसा ते म्हाका दिसना ते सारकें जाता, कित्याक हे जे रेपिस्ट जे आसा they are not scared of the law and order in Goa. They know that the law and order is in their pocket. I won't blame the police, but I blame the government for not doing their job. Itle cases jata Goyan in terms of women, in terms of molestation. Why there are no CCTV cameras in schools? Why there are no CCTV cameras in colleges? Why there are no CCTV cameras on the streets? Government is not following even A of safety to protect the safety of women. म्हाका आमचो एक मागणी आहा from Youth Congress that we would want government to inculcate self-defense classes, like just like you have every subject that's been taught in school. I think martial art is one subject that we also need to have for women, on which Madam Manisha Usgaonkar will throw light upon further. But besides that, it is just not about making women independent or making women or teaching them martial arts to defend themselves. No. Here we also talk about the mentality of men, the mentality of guys. The way a woman dresses up does not talk about a character, does not mean she is ready to be molested. So I think this has to be first taught to boys, taught to men, and has to be taught from a very young age. So just like martial arts, I would also want a subject or an awareness program in schools and colleges for guys to go a little broad-minded, to understand how you protect, how you respect women. We need to understand that every woman that walks on the street is a mother of someone, is a daughter to someone, and is a sister to someone. So we need to respect. We cannot depend on the government because the government is failing miserably. The government is not ready to take any action against them. And why will the government do? Because under their governance, we have heard a case happened, I think so, in one of the panchayat where the secretary is molesting a woman, which matter was taken up by our women from GPCC. So when there is a loophole in the government itself, when there is when there are such anti-social elements present in the government, how will the government safeguard the women? So it's time that women take the safety in their hands, and it's time that we educate men, boys, how can we respect women in every way. I would like to call Manisha ma'am to please come and talk further on this. Thank you.
मिडियाचे हांव धन्यवाद करता की सदांच आमी जेन्ना उलो मारता तेन्ना पयली मिडिया आसता आणि आज सध्या गोंयान अशी परिस्थिती आसा की बीजेपी सरकाराचे दोळे धापल्या. तुम्ही म्हणतात पळय कोर्टान पट्टी बांदिली ती उगडी केल्या, पण हांगा गोंयान बीजेपी सरकारान आपल्या दोळ्याचेर पट्टी बांधल्या. तांकां कांयच दिसना, तांकां फक्त दिसता जमनी फक्त कन्वर्ट करपाच्यो, बाकीच्या कडेन फक्त हिंदू मुस्लिम हे ते झगडी पेटोवपाची. पूण जेन्ना आमच्या बायलांचेर अत्याचार जाता, ह्यो केसी येता तेन्ना तांणी तांच्या दोळ्यांचेर पट्टी बांधल्या. सदांच तुम्ही पळयला आसतले 2012च्या पयली मोर्चा बीजेपी महिला मोर्चा अशे रस्त्यार न्हिदिले. आज जेन्ना बायलांचेर अत्याचार जाला ती घरान न्हिदली आसतली, मे बी तांकां बरी पोझिशनां मेळ्ळ्या आसतली, त्यो बायलो न्ही आसतली किंवा तांची भुरगीं रस्त्यार येना आसतली. आज आमी सांगतात बीजेपी सरकार जो म्हणटा बेटी बचाव बेटी पढाव, बायलो आता भुरग्यांक फॅमिली आता चलयांक जन्म दितात. आज चली जन्माक येतकीर आवय बापूय खुश जाता, तांकां शिक्षणूय दितात. पूण हे सरकार कितें गॅरंटी दिता की म्हज्या चलयेक फाल्यां दोतोर करतकीर ताजे कडेन थंय अन्याय जावचो ना, ताज्या आंगार हात कोण घालचो ना, हे कोण सांगता? आज भुरगीं इंजिनियर जातात, दोतोर जातात, एडवोकेट जातात, पूण ते घरा कडेन पावसर आवय बापायचे काळीच धडधडटात. कित्याक आज दोतोर आसूं, इंजिनियर आसूं, इवन पोलीस आसूं, ते भायर सुरक्षा ना. सरकार कितें करता हाजेर? फक्त व्हडली व्हडली भाशणां दितात, व्हडले व्हडले इव्हेंट करतात. आमी सरकाराक म्हणटात तुम्ही जो पळय पैसो इव्हेंटाचेर खर्च करतात, स्वताची बॉल्सां भरतात, कमिशन घेतात, तोच पैसो आज आमच्या बायलांच्या सुरक्षे खातीर वापरात. खंय गेली तुमची पिंक फोर्स? ना व्हडल्या पिंक फोर्साचे जेन्ना इनॉग्रेशन जाता व्हडलो इव्हेंट व्हडलो खंय आसात? आज जे बस स्टँड्स आसात किंवा ज्यो पब्लीक प्लेसीस आसा हाका मॉनिटर करपाक खंय तुमचे पोलीस आसात? थंय पोलीस दवरात. कित्याक काय म्हणल्यार आमकां थंय उबे रावतना सुरक्षा दिसपाक जाय की आपूण हांगा एकले ना. लास्ट बस सुटली जाल्यार तो पोलीस युनिफॉर्मान थंय आसा. ही सुरक्षा सरकारान दिवपाक जाय. आमी सरकारा कडेन मागता. आणि दुसरे आमचो डिमांड आसा, आमी शिक्षण मंत्र्याक एक मेमोरंडम दितले की तुम्ही पुलीस येतात न्हिदून उठून येतात, ताजे पयली आमकां स्वताची सुरक्षा करपाक तुम्ही क्लासीस घेया. कराटे, जुडो ज्यो क्लासीस आसा, सेल्फ डिफेन्स क्लासीस फ्रॉम 7 स्टार्ट करात. कित्याक आमकां फाल्यां एकली बायल बस स्टँडार उरले, चली उरले, ताका दिसपाक जाय की आपूण आपलें रक्षण करपाक शकता. आज सरकार कांयच करपाक शकना. आमकां शिक्षण दियात, आम्ही सेल्फ डिफेन्स शिकपाक सोदतात. जशें तुम्ही कॉम्प्युटर क्लासीस स्टार्ट केला तश्यो आमी आतां कराटे जुडो क्लास स्टार्ट कर म्हणून मागणी करतात. आणि आमी हाजे खातीर झगडटले आनी तुमकां ते करचें पडटलें. कित्याक तुमी करपाक शकना, आमचो डिफेन्स आतां आमी करतली. आमी सरकाराक म्हणटात ह्यो ज्यो केसी वाडल्या पळय हाजेर कितें तरी कायदो करात. एक मॉलेस्टेशन केसीक फाल्यां केल्यार जामीन मेळटात. ताका दिसता कितें जातलें व्हडल्या केसीर केस 5 वर्सां 6 वर्सां केसी दुखयतात. लास्टाक ते बाबडे विटनेस आसतात ते सुद्दां विसरतात कितें जाल्लें तें. फास्ट केसीस काडात आनी खरें दाखोवन दियात की बाबा हे हाका आमी खरो पनिशमेंट दिलो. लोकांक भंय दिसपाक जाय का बायलेचे फकड मारपाक. आज सिद्धी नायकाचें प्रकरण पळया खंय चल्लां. कितें न्याय दिलो तुमी त्या आवय बापायक? अशी कितले लोक आसतले जे खरे अशे अन्याय जाता पोलीस स्टेशन सुद्दां वचना आसतले की तांकां खबर आसा हे सरकार बायलांचें न्ही, हे भुरग्यांचें न्ही, हे फक्त दलालांचे सरकार जाल्ले आसा, कमिशन सरकार जाल्ले आसा. आयज एक खूब व्हडली दुख्खद अशी घटना जी जाल्लेली आसा ती म्हणजे जी बलात्काराची जी घटना जी जाल्या. सगळ्यात पयली जे बाबडे भुरग्यांका जे त्रास काडचे पडल्यात तेंच्या बद्दल आमी दुख्ख व्यक्त करतात. हे सांगून सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे हेतून सरकाराची जी जबाबदारी आसा ती सरकारान वळखपाची गरज आसा. जाता कितें आयज पळय हांगासर पुलीस उबे आसा. इतले सगळे जे आयज तुमी जे आमचे तुमच्या पत्रकारांच्या माध्यमातून सगळे गोंयकार जे आयज आयकतात सगळ्यांचो अनुभव आसा, एक्सपिरियन्स आसा. पुलीस कितेंय जालें जर नंबर दिल्लेले आहेत पुलिसांनी 100 आणि 101 आणि मातीगोबर त्या नंबराचेर जेन्ना फोन वयता तेन्ना पुलीस टायमार पावना. हे सगळ्यात पहिली गोष्ट जाता. प्रत्येक गोंयकाराचो अनुभव आसा. आयज जे आवय बापूय आसात जेंचे चेडूं भायर शिकता किंवा आनी खंय कामा खातीर गेला ते आपली स्कूटी घेवन वचो काय आनी हेतून बसीन वचो
तेका जर एक वाईट अनुभव येयलो, जर त्याच्याकडे बाबड्याकडे मोबाईल नंबर आसा, मोबाईल आपलो स्वताचो हातांत, तेणी फोन केलो पुलिसांका की बाबा म्हाका हांगासर अशे कोण त्रास दिता म्हणून, पावता पुलीस टायमार अजिबात पावना. प्रत्येकाचो एक्सपिरियन्स आसा. मागीर अशें जर जालें फाल्यां थंयसर टायमार पुलीस पावंक ना तर मागीर फुडें आनी कितें तरी जालें त्या भुरग्यां वांगडा, तर जबाबदारी कोणाची? आनी जर हे पुलीस जर त्या टायमार जर पावना जाल्यार पुलीस खात्याचो जो प्रमुख म्हणून होम डिपार्टमेंट ज्या मनशा कडेन आसा, ह्या मुख्यमंत्र्याची जबाबदारी न्हू ही, हेचेर लक्ष घालचें. प्रत्येक वेळा तुम्ही 4 डिफरंट नंबर दित आहात. महिला अत्याचार म्हणून आणि एक नंबर दिला 4 अक्षराचो. आदलो बाबडा 100100 नंबर आसलो, जो जेमेन सुद्धा कोणाकूय पाठ आसलेलो गोवपाक जातालो. मागीर 101 येयलो. प्रत्येक टायमार नंबर कसले दितात? फाल्यां त्या भुरग्याचें कितें जालें जाल्यार त्या नंबराचो कितें उपयोग आसा? टायमार जर पुलीस जर पावकूच ना थंयसर जाल्यार ते कितें करपाचे आहात नंबर? म्हणून पहिले होम डिपार्टमेंट तुम्ही तुमच्या जाग्यार घाला. हे बारीक बारीक गोष्ट, सगळ्यात बेसिक गोष्ट सांगता, व्हडले कायद्याची उलोवपाची गरज ना. हे जर जाले अर्धे केसी कमी जातल्यो जर टायमार पुलीस थंय पावले जाल्यार. म्हणून हे पहिली जबाबदारी होम डिपार्टमेंट म्हणून मुख्यमंत्र्याची स्वताची आहा की तेणी आपले डिपार्टमेंट जाग्यार घालचे, म्हणजे भुरग्यांचे प्रोटेक्शनाची पहिली गोष्ट जातली. मागीर फुडल्यो गोष्टी येता, कोर्टान केसी जाता, हांकां बेल दितात कित्याक तुमी? क्रायटेरिया कित्याक करिनात की स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन दवरा, असो रेपची केस आसा तेच्या विरुद्ध असो एविडन्स आसा, अशा मनशाक भायर सरूंक दिवं नाकात. फाल्यां हो लोकांका सोसायटी खातीर धोको आसा. हो भायर येतलो आनी कितें करतलो? तांकां येता कॉन्फिडन्स, बेल मेळ्ळ्या बरोबर चोरांका या की आमी कितेंय करतले, भायर सरतले आनी आनीक जाय ते करतले, कोण अडोवपी ना आमकां. हे स्टॉप करपाची गरज आसा. तशेंच जी सगळीच पूर्ण न्याय यंत्रणा आसा, माझ्या पयलीं जे व्यक्ती उलोवन गेले जे तांच्यांनी सांगलेल्यो आहात तुमकां गोष्टी ह्यो, हे जे आसात ते जाग्यार उडोवपाची गरज आसा. हे जर जाले तर कायद्याचे राज्य आसा गोंयांत म्हणून लोकांका दिसतले, ल्हान भुरग्यांका आमी प्रोटेक्ट करूंक पावतले. हे जेन्ना हे जे बेसिक बारीक बारीक ज्यो गोष्टी आसात ज्यो तेचो फायदो ह्या क्रिमिनलांका मेळटा, तो जर बंद जालो, त्यो वाटो तेंच्यो बंद जाल्यो जाल्यार ऑटोमॅटिकली क्रायम रेटूय देंवतलो. आनी आतां पर्यंत जाल्यो गोष्टी ह्या फुडें तरी भुरग्यांच्या रक्षणा खातीर आमी कितें तरी करूंक पावतले. खूब व्हडले व्हडले टॅक्नॉलॉजिकल गोष्टी तर खूब उलोवपाक जाता. तुमच्या कडेन पुलिसां कडेन सगळ्या तुमचे जितले आत पर्यंत क्रिमिनल आहात त्यांचे तुम्ही थंब प्रिंट घेता, त्यांचो DNA रेकॉर्ड कित्याक दवरिना? हे तर सहज कर, आजच्या टॅक्नॉलॉजीन तर इजिली करपाक जाता ही गोष्ट. जर आसात जाल्यार कित्याक? कारण बलात्कारान सगळ्यात पहिली मेन ही गोष्ट असता की बाबा त्याचा DNA रेकॉर्ड कोणाचो आहा, त्याच्या वयल्यान सोदपाक मेळटा तो मनीस, आणि ताका तो तेणीच केला म्हणून सांगूंक जाता. म्हणून हांवें हे म्हटले ही जाली टॅक्नॉलॉजिकल गोष्ट, म्हणजे जरा मातशी फुडली आली. तुम्ही साधी गोष्ट जर पहिली करा, फोन नंबर तुमच्या जाग्यार घाला. जर पुलीस जर टायमार पावले खंयसरूय, भुरग्यांकडे फोन आसात, प्रत्येक आवय बापायन आपल्या चेडवाक मोबाईल दिल्लेले आसात, ना जाल्यार जे बशीन बसला सायडीचो कोण वळख नसलेलो मनीस सुद्धा फोन करतलो. तुम्हीच जर पावंक ना टायमार जाल्यार कशें जातले? हे जे पहिली गोष्टी जाग्यार घालात, बेसिक ABCD, मागीर ह्यो सगळ्यो फुडल्यो गोष्टी आसात ते करा. ते जर जाले जाल्यार आमी कितें तरी करूंक पावतले. नाल्यार तो पर्यंत खंयच्याच भुरग्याक, खंयच्याच चेडवाक तुम्ही मागीर पत्रकार भयणी आमच्या आसूं काय आमचे पुलीस भयणी हांगासर उबे आहात ते, कोणाच्याच लायफाची कांयच गॅरंटी ना जो पर्यंत सरकार आपली जबाबदारी सारकी पाळी. नमस्कार करता मिडिया भावांक भयणी. सदांच आमच्या पयली अर्दे पाऊण वर तरी तुम्ही फुडें येयल्ले आसता, आनी काळजांच्यान धन्यवाद तुमकां. आमच्या बरोबर आसा आमचे स्टेटीचे यूथ वर्किंग प्रेसिडेंट महेश नाडर, तेंच्यांनी आयचो हो प्रोटेस्ट ऑर्गनायज केल्लो आसा. बायलांचो विशय बायलांचेरूच उलोवया. रेप एक आसता, एकान रेप केलेलो हो एक रेप,
आणि गँग रेप हो अशी एक व्यवस्था आसा की ती तो जो कोण पिसो जावन भायर सरता ताका कितें दुयेंस जाता रोग जाता पळय त्या पद्दतीचे ते वखार आणि ते गँग रेप करून जाता पळय त्या मनशाक त्या गँग रेपीचो अर्थ म्हणजे तुमच्या आंगार आणि माझ्या आंगार तो काटो येतलो. तुम्ही विचार करा गँग रेप जेन्ना जाता तेन्ना त्या चेडवाचेर नाल्यार त्या बायलेची अवस्था कितें आसतली. रेप ही वेगळो प्रकार आणि गँग रेप हो वेगळो प्रकार. एक मनीस सोडून एकाहून अनेक मनीस जेन्ना त्या व्यक्तीचेर रेप करता तेन्ना त्या व्यक्तीची व्यथा आणि त्याचे दुःख कशें आसतले. आणि हेका लागून सरकारान वेगळी कितें व्यवस्था केल्या काय जो एक रेप करता तेका जो न्याय आसा तोच गँग रेप करणाऱ्यांक लागू केल्लो आसा. तर हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता आणि माझी मागणी आसा जशे आयज जॉबाचे स्कॅम जाला डोंगरांचे जाग्यांचे जशी हे गोष्टी करता विकता आणि त्याच्यावर तुम्ही विचार करून कायदे बदलून तुमका जाय ते करता तसेच तुम्ही जे गँग रेप करता पण ती टोळी असता ते जे लोक असता तेका एक वेगळ्या प्रकारची सेवा दिवची. एका डोंगरार वचून थंय तांकां बरे ऑफिस बांदचे आणि तांकां थंय घालचे आणि प्रत्येक गोंयांतल्या लोकांक ती जाणीव करून दिवची. गँग रेप करता पळय ते दुयेंस हा. गँग रेप जो मनीस करता गँगीन चितून विचार करून जी फकाणां एक मनीस करता रागाच्या भरात कितें गँग रेप करता. गँग रेप म्हणजे कितें रे बाबा. गँग रेप करपाक आयज जे गोव्यान हे टोळी तयार जाल्या म्हणजे तांकां भंय ना. विचार करून सगळे 5-6 लोक आसून एका व्यक्तीचेर गँग रेप करप म्हणजे. आणि सरकार खंय आसा अशें आमी म्हणटा. सरकार जर ना आणि सरकार जर आसा हांव म्हणटा सरकार आसा म्हणजे सरकारान त्या गँग रेप करणाऱ्यांक कितें वेगळी व्यवस्था केल्या काय होच माझो प्रश्न आसा. आणि ती जी केल्या जाल्यार तेणी लोकांक पब्लिकेक दाखोवपाची गोंयच्या लोकांक दाखोवपाची कारण तांकां जी कितें पद्दत आनी व्यवस्था केल्या ती ट्रिटमेंट दिल्या तांकां पळय ते त्रास दिल्या गँग रेप करणाऱ्यांक तांकां जे कितें करतले तेंचे ते सगळ्या पब्लिकेनी गोंयच्या लोकांक पळोवन सारखे थरथरपाक जाय. लोक थरथरपाक जाय की रेप हे नाव घेवपाकूच थरथरपाक जाय लोक. अशी व्यवस्था सरकारान करची ही माझी मागणी आसा. हांव एक बायल काल पयर आमची एक पुलीस असली त्याचे ट्रान्सफर केली कित्याक खंयच्या तरी गोष्टीची तेंच्यांनी चाचणी करपाची सुरुवात केली आणि तिच्या हातीन ते सबूत लागले आणि त्याच्या विशयाक ती उलोवपाक लागली मॅडम. तर त्या मॅडमीचो एका वरात 2 वरात रोखडोच ट्रान्सफर जाता त्याचे रिझन काय आसा ना. आणि ती महिला म्हणजे ह्या सरकाराक आता सध्या महिलांचेर अत्याचार जावपाक लागल्या आणि ज्या सरकारान महिला सुरक्षित ना तो सरकार फुडें चलना आणि तो सरकार म्हणपाच्या लायकेचो ना. कारण बायलांक आणि दादल्यांक दोगांकूय सेम ट्रीटमेंट दिवपाक जाय. बायल्यांक दादल्यांक दोगांकूय सेम. कारण आयज आमी विमान चलयता बसीर आसता पेट्रोल भरता सगळी कामां जेंट्स करता तितले आमी करता प्लस आमी घर सांबाळटा वयल्यान डब्बल कळ्ळें न्हू. तर ह्या सरकारान बायलांचेर मातसो बायलांची जी कितें व्यवस्था आसा पळय ते सगळे आमचे हे स्पीकर उलोवन जाल्ले आसा. हांव फक्त बायलांक लागून सांगता 4 वर्साच्या भुरग्याचेर जे गँग रेप करता पळय गँग रेप जाता 4 वर्साच्या 5 वर्साच्या ताका वेगळो कायदो करचो आणि गोंयाच्या लोकांक दाखोवन दिवपाचें पळय ही ट्रिटमेंट वेगळी दिल्या हेंकां आणि असो त्रास करचो की ते सगळे पळोवन कोणूच त्या हेका वयचो ना आणि बायलांक सारखे रिस्पेक्ट दितले. आणि ती एक दुयेंस ते मनोरुग्ण ते सारखे भुरगे आणि तेचेर अशें करप म्हणजे ते कोण शंड. ते जे रेप करणारे ते शंड. म्हज्या आंगार काटो येयलो गोय. गँग रेप जाता पळय हेचो अर्थ कितें. आणि गँग रेप अशें चालू आता 300 केसेस जाले एका वर्सात म्हणजे केसेस ते कमी जावपाक जाय जाल्यार ते केसेस वाडटा म्हणजे हेच्यार सरकारचे नियंत्रण ना. कळ्ळें न्हू. सो हांव सरकारा कडेन मागता की जशे तुम्ही कायदे बदलून जागे विकता डोंगरार बांदपाक ना परमिशन तर डोंगराची अमकी लेवल असल्या उपरांत त्या डोंगरार ते काम करू शकता तर तुम्ही ती लेवल खोटी टाकून सगळे बदल घडवून थंय व्हडले दिल्लीकारांक विकले गेले. तशेंच शाण्यांनू माझ्या बाबानू मंत्र्यांक हांव सांगता की आमच्या बायलांक लागून एक वेगळो आणि गँग रेप करता पळय तांकां स्पेशली एक कायदो वेगळो काडा ना जाल्यार तेंच्या फॅमिलीक एक वर्सभर तरी पुलीस हे आता पळय आमकां पुलीस रावल्या थंय कसलीच गरज ना आमकां. आमी पळय सांगून मेसेज घालून सगळे तुम्ही असताना पुलीस दवरल्या
तर त्यांच्या फॅमिली गावांत जी घरां आसा म्हणजे त्यांच्या फॅमिलीकूय कळोवंक जाय न्हू मागीर घेरो घालून दवरा मरे एक वर्सभर मी सगळो गावांत लोक प्रचार जातलो हे तांकां घेरो कित्याक घातलो घरांक तेंच्या काय म्हणून ही माझी आयडिया म्हणजे सरकाराक आयडिया येना जाल्यार हांव सांगता हे जर तुम्ही केले जाल्यार सरकाराकूच मतां सुबेज पडटली न्हू आमचें काम ऑपोजिशनान आसा आमी हे दाखोवपाचें आनी तुमकां सुचयता आनी विनवणी करता आनी मुख्यमंत्र्याक म्हाजें हांव निवेदन करता म्हाज्या म्हणजे जनतेचो सगळ्यांचो धर्मटुशी आमचो येयलो हा 2 उतरां म्हाजी हांगा सोंपयता I thank all our friends from the media for coming today and covering what we had to say about the massive amount of rape cases and crimes against women that are going on in Goa. And so all of us, we are all here standing with the women of Goa. We are 50% of the population here, and it is the bound duty of the government to ensure that we are provided the rights that are given to us via our constitution. We are accorded equal rights as men, and that also entails equal safety and the freedom to go about our lives and without being raped, without being molested, without being treated as lesser than men. Thank you so much.